الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان مالك le secret et les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau donc plateau belle badi ngaya bi nala sona inshallah sungalo akilla avec assurance kata donc tlem wan konana donc bato mun gara konana ambe subhanahu wa ta'ala deli ako bato ako mina anye hera ko mun ba konana Allah subhanahu wa ta'ala ka dawile amma kabna hera cha manade toro ko fene ala bu kalama ala ka dawtugo anye ka bo atoro bere jelema donc dole na bangne bere jele anga fanu bere jelema jen fam bere jele fe nala sona donc am fanu anga folbe awye sambe abaga forfait o ta abaga crédit ta abaga wifi usara donc wala sa ga siga an la me jen fam bere jele fe donc am bo foli ke awye ni ala sona ma inshallah le génie ini kayo be nyogona bide bismillah billet dimanche le 17 avril 2022 donc ñi ngali mi folo mi mambulo biga seme émission na o de ka foko ciedo be no ako ciena na le kla la rapport la nana muso rapport yam ya fa black refe ni rapport bana tellement ngi muso ngati mi ale da fale ga warde bo ga di muso ma rapport bana ko fe bo ale wakati jambare kula on abe fe ga mu demander ça ko ni dessin na le ma domina du yalma muso intina muruti wale secret ya blasera ba sitara la kambe donc sababa ma ni muso murutira a jodo ah oui c'est vrai na soro ko nu kun rapport ke ko muso ngi muso wartigie tellement que ale rek nga timi muso inda utla muso be biedo dalema est ce que ale kun be bauna aya kun te baula voilà donc na kun di bauna cela veut dire que muso fenêtre na bantara parce que dans le matin fin dire mo ma ka soro imagine o itade donc c'est ça fait l'obi obinye wati dawra ani ko dawra mais atinye wati dawra ani ko daw kono kuma be mo me so gison kasro frustrate no me son domna irabe molya ka fo ka mission ngani ya do frustra kono nana abike dia ko de ima abena fo misalera sisa ni ga nason ne keme nanande do eres na ka fote mbaga keme woro pour que nakaja donc yaga keme woro donc de keme woro ni di sisa donc o kera shera jagwale ne ikana furu de boke quoi donc dongo ibo de di ni makke mo woro di domuna natja walma na tobli make ona bala oti bala ira parce que o da shera e mun sigilembe era de o sigi reka donc feno be furu konana muso de ni muso nana ni oye manga meke musora abu fo kote ko nyumanye o be deun geta o be deun bota donc ami muso genga bo okan ina fo misala za na so muso kungo sisa ka fo ko iti sema figa wardi aha o de problème donc ni furu mun beti o de problème donc am saka kuma chama fo ko nana o te koy mu nasro betle muso fo ko mun na fena no dona parce que kuma ro fana te foti ab fo ni kun do de nga kera tuwo ka soro furu kondo o tike koy mu nasro betle donc c'est ema nyini nga fena ema nyini nga foida fodoron timia kera ema esna ka wardi bi shini timia kera ye wardi era ake tellement que metimi mani so timi mani da nebi o mambo a bayina na dodi de kasoro wo kella da wuli baliye ireka muso ye femu ye ni o kedron muso be ko njate lada de munte wuli ko sara ba jate a kungola ka fo oh ni ngoni akara dia ko de sankar sama quoi donc ale fele bi préparer de aba bla kungola ka fo rapport mena beta india ko sobe antla wotla naga warde be dinama donc abake muso de ko na fo ko ingara sebeniye ina le chesa monte wuli quoi donc muso ma nyiniu ale de akeni ayere donc femu be ni ya dlani ire anta fo ko mai de era de ko jugu laje ibado ko amayu ka fo dongodo e ga wardi ga muso ma parce que ko atimi rabbi bo dongodo mi warda ma dongodo ga timi dongodo mi wardi timi ya ingama e wara koti laban parce que wari ye femu ye era bado cho e chede ka fo war flani garjega do mumna ima abisika bangana imaw o kore ka fo shini bisika aje ina fo ka ko muso furlinye wati do te mana e ka ekunte warsoro mun ba yira era ka fo wati do tina ima te warsoro wati mun ko nana boys na la do dlani ire mu la da war boy dongodo ka soro garjiga kunyate ebulu e baro cho ni ay ayre ni ngali kara adu sugunde sigara ka fo ni wari madi do mun adu adu sugunde sigara ka fo abisika ke nale ka soro fale nadu donc
k'o to a kunkolo kɔnɔna na a kun kan k'o de dɔn kabini o don in na k'a fɔ ko in tɛ ko labannen ye ko tilelen tɛ ka sɔrɔ k'a to yen mais n'ale ye o dɔn ka tila ka continue k'o kɛ o la muso jo don parce que a yɛrɛ de nana n'a kunkolo ye ko k'a ci donc n'a dɛsɛra la don min na muso kan ka ko in wari ko in réclamer a fɛ walima ka tafe daminɛ a ma walima ka tafe da jɛngɛ a ye c'est à dire a kun bɛ sago sɔrɔ mun kɛ ka a dɔgɔya parce que a yɛrɛ de ye ko in kɛ laada ye o sira in kan quoi donc ka kuma la surunya dɔrɔn ko mun don ko tilelen tɛ kabini sisan n'a bɛ se ka a dabila a k'a dabila sinon fɛn tɛ fɛn mun n'a sɔrɔ a bɛ laban muso bɛ ladiya a timiya kama foyi t'a la i y'a faamuya muso bɛ ladiya a cɛɲɛ kama foyi t'a la muso bɛ ladiya a kɔrɔplasi ɲɛni kama foyi t'a la muso bɛ ladiya a bobara falen bɛ cogoya min na yafa bɔrɛ kelen ka fɛn dɔ san ka na mun b'a bobara ta ka ɲɛ bobara fɛn dɔ i n'a fɔ silipu ou bien i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna u b'a fɔ cogo di jipu fasuguya ninnu dɔ mun ye bobaramafɛn ye n'a bɛ ɲɛ musow la ka n'o kɛ kado ye karisa e nana nin dama mun na nin ye bobaraba dɔ la nin sɔngɔ ɲɛna dɛ i ta ɲini o ta man jan ɲɔgɔn na dɛ donc n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn muso bɛ ladiya o kama quoi muso bɛ ladiya a fan bɛɛ kama fan fɛn o fɛn n'e bɛ damu sɔrɔ o fan in filɛli la k'a ladiya a kama ni wari yɛrɛ jɛ ye karisa cɛ si falen bɛ bi dɛ pa n bɛ k'a lajɛ bi bi kɔni a bɔnbele yɛrɛ de don bi na ka 1000 d'i ma bi i ka soutien ɲuman dɔ ɲini donc i ye lajɛli kɛ mais i y'a kɛ à travers des signes est ce que i y'a faamuya i dawolo ka maga bi dɛ o tuma i tun bɛ ka jumɛn mun i dara n bɛ ka kɛramɔgɔ laveur dɔ de mun o wari ka ca dɛ o bɔra fo Dubaï de n terimuso dɔ de y'a commandé ka na o dɔɔni diyara o tuma ko joli don o b'a fɔ ko 5000 don dɛ n bɛ 6000 d'i ma t'o san donc a bɛ ten de i lèvre ka maga dawolo de ko don n ye n da don i da n y'a sɔrɔ i dawolo ka maga c'est à dire i y'a ladiya a da kama quoi a dawolo kama quoi baya dɔ tun b'i cɛ la o baya a bɛ ka biri dɛ o tuma ni baya in bɔra min kɔsa de don wa walima jumɛn de don i ye nin san jɔn bolo Umaru n y'a san dɔ de bolo ko Umaru Usazu Umaru musow ka Umaru k'a bɔra n'a ye Madagascar a bɛ cogo di wari ka ca dɛ baya in ko 2000 de don dɛ a bɛ 4000 d'i ma i bɛ t'o san parce que surɔ n y'a ye i ka fini jukɔrɔ a tun bɛ ka mɛnɛ de bon vraiment a ye ne yɛrɛ dusukun kɛ cogoya min na vraiment n bɛna 4000 d'i ma t'o 2 san quoi i bɛ to ka nin baya in san quoi donc muso bɛ ladiya e bɛ damu sɔrɔ muso farisogo fɛn o fɛn yɔrɔ o yɔrɔ la k'a filɛ ni damu sira ye k'i bi damu taara i furumuso de ko don i bɛ se ka muso ladiya a bɛɛ kama bi karisa i ka bi surɔ pa kuma i kun ye mun kunu surɔ e ka fɛn kunu wa a ye m'o kunu dɛ surɔ tiɲɛ na karisa ja i bɛ se fɛn na e kun tɛ kɔnɔna janya dɛ tiɲɛ yɛrɛ surɔ n ye wasa sɔrɔ i la timiya dan de kun ye i ta ye donc o timimani sira ye quoi donc o de ma ku ale cɛ in fɛ donc muso bɛ ladiya o fɛnɛ kama bi n bɛ 6000 di ma bi awɔ donc sisan i ye wari in di quoi mais i m'a kɛ laada ye don wɛrɛ a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ e ye i ma a kɔnna k'i attaqué yɛrɛ parce que ale fɛ wari bɛ sɔrɔ o de la quoi donc a y'o ɲɔgɔnna dɔ préparé don dɔ la ka na o dilan dumanba in di i ma est ce que i y'a faamuya ka sɔrɔ k'a sigi ka récitant kɔnɔ sisan a hakili la ko 6000 wɛrɛ in bɛna di quoi donc o don in i b'a kari quoi c'est à dire i b'a condamné quoi i yɛrɛ b'a dɔn a diyara dɛ i b'a fɔ cɛ surɔ ta ma kɛ foyi ye tɔrɔ a diyara ka tɛmɛ hali don ko surɔ ta kan u tɛ kelen koyi n ko ne de tun bɛ k'a kɛ a ma diya cɛ surɔ ta kɔni n bɔ a tun bɛ n bɔ donc i b'a kari quoi parce que n'i m'o kɛ a bɛna kɛ laada de ye mun tɛ wuli donc tuma dɔw la i b'a balancer quoi muso bɛ ladiya n'a ka ɲuman bɛɛ ye que ça soit tafe kɔnɔna que ça soit a farisogo la e bɛ se ka damu sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la muso bɛ se ka ladiya n'a bɛɛ lajɛlen ye mais ladiya cogoya de b'a la ladiya waati de b'a la muso tɛ fɛn dumuni fɛ n'i ye fɛn dumi o kɔrɔ ye n'i ye kalo 1 ɲɔgɔnna kɛ ka fɛn kɛ dɔrɔn muso b'a kɛ laada de i kan n'i y'a bila a b'a ɲɛ kumu walima a bɛ ban a tun bɛ ka kɛ kun mun na a b'a ban o kɛli ma walima a k'a kɛ ɲɛ kumu ye parce que a bɛ k'ale kɔnɔ ko o sɛbɛnna i n'a cɛ de est ce que i y'a faamuya donc cɛ in a ye bɛ ka mun kɛ fɛn ɲuman de don mais a kɛcogo man ɲi ni mɔgɔ bɛ ɲɛ i ma k'i ni saha k'a tigi fana récompenser foyi tɛ o la mais i ni muso ta fanfɛla la a ti kɛ fɛn dumuni c'est à dire i t'a tugu kalo bɛɛ walima san bɛɛ sinon a b'a kɛ laada wulibali de ye i kan quoi donc a kɛcogoya ɲuman ye min ye an bɛn'o de fɔ a ye sisan a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ a n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ couple kɔnɔna na o sira fɛn o fɛn bɛ se ka sɔrɔ couple kɔnɔna na an bɛna bɛɛ de détailler di sisan est ce que i y'a faamuya wala an bɔra ka dɔ ninnu fɔ sisan muso farisogo cogoyara fa minnu bɛ yen n'olu filɛli bɛ i damu ka dɔ bɛ k'a ma n'olu ye kuma ni kuma k'a fɔ ka da kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na donc dilan mun n'a y'a kɛ ka ɲɛ don minnu na
k'o kuma fɔ k'a diya dɔgɔyara k'a sɔrɔ i ma fɛn di o fɛnɛ ka di muso ye kosɛbɛ kuma dɔ la ka tɛmɛ hali wari kan donc kuma dɔ la ka wari yɛrɛ tugara ni ko in ye o b'a to a b'a hakili to ko in na ka ɲɛ kosɛbɛ a ka timiya kun bɛ cogoya mun na k'a fɔ ni da ye don dɔ la mais don dɔw la ka wari yɛrɛ bila a nɔfɛ donc a b'a yira a b'a bila hakili la k'a fɔ vraiment a bɛ ka ko mun kɛ donc ko in ja ko ɲuman ba don ja a ka di karisa ye donc o fɛnɛ bɛ kɛ kuma ni kuma don dɔ i b'a kɛ don dɔ i t'a kɛ a bɛ ten de donc a bɛ n'a fɔ n'i ye muso furu ka na n'a ye i fɛ yen n'i ka nasɔngɔ ye 1000 de ye sisan e yɛrɛ dun b'a dɔn cɔ e ka nasɔngɔ 600 bɛ se k'a kɛ mais e bɛ to ka 1000 de d'u ma pour que musow ka ko ninnu tɛ ban quoi donc 1000 i bɛ to k'a di nka don dɔ i bɛ bala ka 500 di walima don dɔ i bɛ 400 di a b'a fɔ ko ne y'a jumɛn ye e y'a débrouiller ni bi ta ye dɛ jamana in bɛ cogo min na sa i yɛrɛ b'a kalama donc k'a sɔrɔ wari b'i kun yɛrɛ k'a lajɛ i muso ye mɔgɔ fasuguya jumɛn ye ni gɛlɛya nana i ma don min na est ce que i y'a faamuya i bɛ se k'o kɛ i bɛ kalo kɔnɔ i bɛ se k'o kɛ ko 3 4 kɛ donc o wari in minɛ cogo a n'o tobili i bɛ wari in jateminɛ a y'a minɛ ni visage mun ye i b'o jateminɛ a ye tobili in kɛ ni courage mun ye i b'o jateminɛ i nana n'a ye dun ni goût mun ye i b'o fɛnɛ jateminɛ donc k'a lajɛ e muso a bɛ cogo di ni gɛlɛya nana i b'a dɔn k'a sɔrɔ gɛlɛya mana n'i y'o ko ninnu kɛ ni muso ye ni gɛlɛya nana a bɛna mun k'i la i b'o dɔn quoi k'a sɔrɔ gɛlɛya mana i ma quoi donc muso ka ko bɛ nin cogo de la quoi est ce que i y'a faamuya i t'a a tilen juste quoi donc i b'a dɔn don o don an ka sɛ dun o de ka di e ye walima a se bɛ i ye don o don sɛ ka dun i fɛ yen don dɔ la i bɛna ni sɛ ye don dɔ la i bɛna ni ntɛbɛnni ye ntɛbɛnni i b'a faamuya don dɔ la i bɛna ni loko dama ye walima don dɔ la i bɛna ni kɔngɔ dama ye ou bien don dɔ la i bɛna ni salati dama ye ka tulu san ni tomatini dɔw e tɔ ne ma se ka hali sogonin dɔ san e sogo wari kun t'anw dɛ a ye nin dilan ka nin dun k'a lajɛ u bɛna a dilan ni cogo min na a n'u bɛna a dilan ni courage min ye a n'u bɛna a dilan ni visage mun ye donc muso bɛ mara tan de fɛn dɔ se bɛ e ye tiɲɛ yɛrɛ la nka i b'a tigɛ tigɛ k'a cun ka sebaliya fɛnɛ yira ka a bɛra ka muso in yɛrɛ fɛnɛ jateminɛ a bɛ cogo di nin ko in na a ye nin ko in minɛ cogoya jumɛn na donc i muso ni ala y'i kɛ fantan ye ala k'an kisi walima ala nana i dɛsɛ parce que i ye mɔgɔ de i bɛ se ka dɛsɛ fɛnɛ donc i muso kan k'i kɛ cogoya min na i b'o dɔn kabini nin ma k'a ye fɔlɔ n'i ye nin ko ninnu faamuya quoi donc ala rapport fɛnɛ na a bɛ ten e muso nana i fɛ sisan donc i bɛ se ka siɲɛ 3 kɛ don kelen est ce que i y'a faamuya i b'a 3 bɛɛ yira la don dɔ la i bɛ forme baara i bɛ siɲɛ 3 ɲɛnamaba kɛ k'a bila KO ra miniti 10 dɔrɔn a sunɔgɔra donc don dɔ la i b'a kɛ siɲɛ 2 ye don dɔ la i b'a kɛ siɲɛ 1 ye don dɔ la n'a y'i kɔrɔ i b'a fɔ ko non ko e sɛgɛnnen don don dɔ i b'a fɔ non ko an fi foyi t'i la sisan fɔlɔ vraiment cɛ an ka to tile 2 ka tɛmɛ fɔlɔ n sɛgɛnnen ba de don sisan n yɛrɛ tɛ forme la sisan donc i k'a bila ka muso kalan don na don mun bɛ se ka na quoi parce que don dɔ la a bɛ se ka kɛ e fanga bɛ se ka dɔgɔya o bɛ se ka na don nataw la a bɛ se ka kɛ i tɛ se ka siɲɛ 2 kɛ donc o y'a sɔrɔ muso i y'a décorer ka ban a y'o rythme dɔn i tɛ se ka hali siɲɛ 1 kɛ i y'a décorer ka ban a y'o rythme dɔn semaine kɔnɔ i tɛ se ka tɛmɛ hali siɲɛ 2 3 kan donc i y'a décorer ka ban a y'o rythme i bɛ nin muso kalan nin bɛɛ de la donc maakɔrɔbaya kɔnɔna na hali ni nafolo ko tɛ hali ni ka wari ma ban mais maakɔrɔbaya bɛna ni ko minnu ye adamadenya kɔnɔ a b'a sɔrɔ i kɛmɛ ka muso dege olu la donc i b'a ye a ka furu bɛɛ kɔnɔna na nin n'a ɲɔgɔnna mankanw tɛna donc a kɔnɔna na quoi dilanko mankanw tɛna kabini muso nana furu kɔnɔna na e ye dilan k'a kɔti tigɛ fiyewu don o don siɲɛ 3 e bugulen don a ti tigɛ bon san 1 san 2 san 3 un coup kɔrɔ nana kɛ e la o muso kelen kalo 1 a tɛ dilan sɔrɔ e bolo mun bɛ k'a la a tɛ gɛlɛya dɛ ni muso ɲuman de don k'a tɛ sira la yen kosɛbɛ dɔ bɛ s'a ma de o ça c'est clair parce que o tɛ ɲɛ o fɛn a degera fɛn a tɛ se ka bila quoi ni de don a adoptelen bɛ fɛn mun na k'a tigɛ ka bɔ o ma a bɛ n'a fɔ cigarette mina i ka se k'a fɔ a ma ko cigarette bila a b'a fɔ i k'a y'a mɛn o mais a b'a den ka min hali n'a bɛ taa don ɲɛgɛn kɔnɔ a b'a den ka min donc o de don donc a ni degelen bɛ ko mun na kalo 1 o ko in tɛ ka kɛ a ɲɛ b'a la fɛnɛ sira foyi tɛ yen fɛnɛ mun bɛ se ka na ni sababu ye k'a kɛ halisa e ma kɛnɛya walisa e ka ko ma tilen kalo 1 n'u tɛmɛna a dusukun bɛ ka kami dɔ bɛ s'a ma denmisɛnnin dɔ bɛ s'a ma dɔ b'a tɛgɛ da ka don dɔ la i b'a sɔrɔ f'a bɛ yɛrɛyɛrɛnin kɔrɔ ye mun ye a bɛna ko mun kɛ kojugu de don dɛ mais a ni mako bɛ ko in na donc diyagoya o tigi bɛ s'a ma o ɲɔgɔnna caman kɛra fɛnɛ donc mun b'a kɛ ni muso bɛ furu kɔnɔna na fɛn o fɛn se bɛ e ye ko o bɛɛ kɛ furu daminɛ na walima furu kɔnɔna na ka taa fɛn o fɛn se bɛ i ye furu kɔnɔna na i bɛ dɔw de kɛ ka dɔw to yen i y'a faamuya
ka ban dɔw ma i bɛ dɔw kɛ i bɛ dɔw sumaya i bɛ ban dɔw ma donc ɲɛfɛ ni o la kelen fɛn o fɛn nana a b'a sɔrɔ muso ye o dɔw faamuya ko daminɛ kɔnɔna na donc o b'a faamuyali nɔgɔya muso hakili ma quoi donc an balimakɛ bɛ ka mun kɛ ko ɲuman don mais a kɛcogo man ɲi a kɛcogoya ɲuman ye jumɛn ye a ka to k'a kɛ don kelen kelenw na ka muso récompenser n'a timiya yɛrɛ résultat ye mais a kana kɛ don o don ye sinon a yɛrɛ tɛna se k'o laban ɲɛfɛ wa n'a ko tigɛra ɲɛfɛ timiya in bɛ laban ni goyaya de parce que i tɛna hali fɛn in sɔrɔ bilen n'i y'a mɛn a ka timi k'i bɛ wari di i y'a sɔrɔ de a laban na a bɛna kɔnɔjuguya don dɔ a la n'e tɛ k'a di bilen f'a laban na a bɛna minɛ ka bɔ i ma o tuma i ta bɛ ka taa n'i sigira i terikɛ fɛn o fɛn ka baro i bɛ to k'a fɔ ko cɛ muso ma ye dɛ muso cɛ i bɛ san 10 kɛ cɛ i bɛ ka fɛn kɛ muso ye mais i b'a dɔn tile kelen ko nin dɔrɔn a bɛ se ka a b'a kɛ fuya bon e tɛ kun fɔ mɔgɔw bɛ baro bɛ kɛ ko in kan mais e dusu cɛnnen don parce que e b'a dɔn e ka ko de don ko in daga bɛ e yɛrɛ de da la donc mun b'a si ma nin de don kabini sisan kana dumi to k'a dɔw kɛ ka to k'a tigɛ hɛrɛ b'o de da quoi a tigi mana timiya dɔn cogo cogo n'o tɛ cɛ fana ka timi o cɛ dɔw bɛ yen n'o sera muso ma ni muso ɲɛ dara cɛ in kan f'a b'i sigi fɔlɔ awɔ ko dɔ bɛ kɛra f'a k'i sigi fɔlɔ sinon a tɛ lafiya mais a b'a dogo n'a fɔra ko fo ko n'o bɛ to k'o fɔ e ye i fana bɛ jama de o furu kɔnɔna bɔ muso fana b'o dogo cɛ la k'o k'a ka point forme ye donc o dogo cɛ la pour que n'i y'o dɔn ale la bonya dɔw bɛ yen nɔ walima considération dɔw bɛ yen walima ko dɔw bɛ yen i bɛ sɔn ale ma o la i tɛna sɔn bilen parce que i b'a fɔ ko i ka d'a ye ka se yɔrɔ min na hali n'e ma sɔn ko fɛn t'a la donc a b'a fana don kira de pour que ka olu yɔrɔ ninnu k'olu ye réserver est ce que i y'a faamuya donc a bɛ furu kɔnɔna na a bɛ cɛ fan fɛ a bɛ muso fan fɛ an bɛ nin de fɔ a ye a kɛcogoya ɲuman ye nin de hɛrɛ bɛ nin de la n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le secret ne bɛ fɛ ka mun faamuya sisan an ka kɛ ni cɛ in continuer tagalen ɲɛfɛ ni dɛsɛ nana ne muso tora ka ko négliger ou bien ka ban a ma pewu yɛrɛ tɔɔrɔ bɛ kɛ jɔn de ta ye sisan e ka jate la bon tɔɔrɔ bɛ kɛ muso de ta ye cɛ de ta ye plutôt ni muso tora ka ko négliger walima ka ban tɔɔrɔ bɛ kɛ cɛ de ta ye tɔɔrɔba saba bɛ yen o bɛ cɛ sɔrɔ parce que tɔɔrɔ fɔlɔ cɛ ka nafolo cɛ bɛ to k'i miiri a ka nafolo de la ni ka wari la cɛw ni kun ye nin wari ninnu mara sisan o kun tɛ muso wɛrɛ sɔrɔ ne ye o ye tiɲɛni ye parce que hakili bɛ jigin a kan i hakili bɛ jigin wari min bɔra i tɛgɛ kɔnɔ na hakili jigin o jigin o na a bɛ fɔ o de ma tiɲɛni i y'a faamuya kɛlɛ tɔɔrɔ filanan envie parce que maa mun ka timi fo i bɛ wari d'a ma timiya kama o tigi tɛ se ka bɔ i kunkolo kɔnɔna na quoi kuma bɛɛ n'i miiri dɔrɔn a ka timiya in bɛna i kunkolo la bon e dusukun b'i tɔɔrɔ quoi i ni b'i tɔɔrɔ timiya in de b'i tɔɔrɔ quoi k'a ye k'a fɔ vraiment e bɛ timiya mun sɔrɔ karisa la o ka sin ka tila e la tan vraiment o miiriya mun bɛ kɛ i kunkolo kɔnɔna na o fana ye tɔɔrɔ de ye mun ni tɛ se ka supporter bon fura fana tɛ se ka taa a kama parce que o bɛ kunkolo de kɔnɔna na est ce que i y'a faamuya o ye tɔɔrɔ filanan ye donc tɔɔrɔ sabanan a bana muso bana kun mun na o y'i ka fantanya in de ye sisan donc k'i to parce que dɛsɛ de bɛna to muso bɛ ban tiɲɛ tɛ wa bon e fana ma se ka ko in kɛ bilen dɛsɛ de kama o tɛ wa o ye fantanya in de ye sisan bon k'i to o fantanya in kɔnɔna na o fantanya in tɛ ya k'i to o état in na o tɛ nin permettre i ka se ka muso in sɔrɔ muso in ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni quoi parce que pour que e ka muso in ɲɔgɔnna sɔrɔ sisan o bɛ dépenser dɔ de demander walasa ka na n'a ye e fɛ yen donc o dépenser n'o tun bɛ sɔrɔ e bolo e ni muso in tun tɛ kɛlɛ quoi donc komi i binna de est ce que i y'a faamuya o de kama i ma se ka muso ta in assurer donc k'i to o bin kɔnɔna na i tɛ se ka muso in ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya si la bilen donc i bɛna miiri mun kɛ n bɛna ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di o fana b'i tɔɔrɔ o fana ye tɔɔrɔ dɔ de ye i bɛ waatiba de ta i b'o tɔɔrɔ da bɔ tɔɔrɔba saba de don i ka nafolo tiɲɛna nin tɔɔrɔ fila fana tugulen bɛ donc a nɔfɛ donc ni a ko jɔra yɔrɔ o yɔrɔ cɛ de ka tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ ko in kɔnɔna na parce que aw farala hali ni furu sara aw farala k'a sɔrɔ cɛ de faiblilen don c'est à dire a farala cɛ ka faiblesse de kan quoi donc toujours muso de bɛ sanfɛ cɛ bɛ kɛ duguma faralen kɔnɔna na parce que cɛ ye cɛnni don a yɛrɛ kun a hakili la a n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen la est ce que i y'a faamuya voilà. n y'a faamuya mais ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mun ye sisan wagati nɔgɔman bɛ gɛlɛya bɛ u tora nin période in kɔnɔ ka taa muso ye kow tigɛ wa a y'u néglige ala nana kɛ da wɛrɛ yɛlɛla cɛ ma cɛ ye muso wɛrɛ ta n ka m'o yɔrɔ ye n bɛ fɛ k'o yɔrɔ ye ne ɲininkali kɛ. bon bɛɛ b'a dɔn farafin bɛ vacances cogo min na bɛɛ b'o dɔn farafin n'i y'a juguya n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ juguya de o ye farafin cogoya de ye farafinna yɛrɛ cogoya ye o de ye c'est à dire tellement que hali i b'o dɔn cogo di an ka intellectuel ba minnu bɛ yen n'u ye kalanjanbaw kɛ n'olu b'an ka jamanaw kunna ka caya n'i ko ko
an duguma mɔgɔ dama bɛ ɲɔgɔn juguya hali ni taara sanfɛ minnu ye kalanbaw kɛ n'olu de kan ka kodɔn i b'a sɔrɔ olu fana bɛ juguya kɛ i b'o dɔn cogo di faamakɔrɔw tɛ faamakulaw faamakɔrɔw t'olu fɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ faamakura ninnu u tulo kɛrɛbɔ sigilen bɛ c'est-à-dire u tulo labɛnnen bɛ faamakuraw ka problème fɛ quoi n'a fɔra problème bɛ faamakura dɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ diya faamakɔrɔw ye donc o ye farafin yɛrɛ dancogo ye quoi sinon olu de ye intellectuels ye minnu ye kalanjanbaw kɛ o man ka kɛ olu la est-ce que i y'a faamuya donc n'i taara an ka karamɔgɔw fanfɛla la olu de k'u b'a la dɔn k'olu de sira ye mɔgɔw ni ala cɛ donc olu de kan ka kɛ misali ɲuman ye cɛman nkalon mais ni karamɔgɔ dɔ ye problème sɔrɔ i b'a sɔrɔ o bɛ diya karamɔgɔ dɔw ye walima karamɔgɔ dɔ bɛ yen a b'a ka kutuba bɛɛ sigi karamɔgɔ dɔ kan kun foyi tɛ a hasidiya dɔrɔn i y'a faamuya donc munna parce que farafinya yɛrɛ de farafin de don o joli de b'a la nin y'a dancogoya yɛrɛ de ye quoi i y'a faamuya wa donc karamɔgɔya ma se ka balo o la quoi donc o y'an dancogo de ye bon ni cɛ dilanw nana tigɛ a ma ala nana yɛlɛmɛ don a ma ka nafolo kura wɛrɛ n'a ma a ye muso wɛrɛ furu a bɛ fili kɔ de kan dɛ a ti furu kɔni sa mais aw tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli a tɛna kɛ ten bilen parce que a bɛ venger ten de don min n'o nɔgɔyara ma a bɛ taa rapport kɛ nin ye dɔrɔmɛ tɛ d'i ma don min n'o ma nɔgɔya ma a banna i b'i sigi n'o ye o de y'a muso b'a sigi n'o ye o de y'a résultat yɛrɛ fana ye donc wa a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛcogo ye farafinya mun b'a la dɛ o de b'a diyagoya ka kɛ ten n'ala ka jɛ inchallah mais n'a farala sabalibaw kan baasi t'a la mais a tɛna se parce que farafin yɛrɛ cogoya tɛ o ye quoi awɔ. Desigara faamuyara an bɛ taa ɲininkali filanan ye nka mɔgɔ fara man di sabalibagaw kan kuma bɛɛ ko dɔw bɛ yen n'olu kɛra a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ foyi ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn ni yɛrɛ tɛ sɔn o ma nka an bɛ taa ɲininkali filanan ye nin ye cɛlaka dɔ ye a ko tiɲɛ na ale vira toro a ye dugu duman caman yala a ye jamana duman caman yala a bɔra ni muso caman ye ale ye vi yɛrɛ yɛrɛ de kɛ nka sisan a seginna kɔ a bɛ fɛ ka furu kɛ sisan walima ale kan ka muso genre jumɛn de furu pour que ka ɲɛnamaya tɔ nin kɛ bɛɛ la. baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma cɛ mun bɛ yen ni a vira kojugu vi ye fila ye mais an tɛna kelen ta an b'a ta globalement cɛ dɔw bɛ yen vikɛlaba ye fila de ye jɛnɛyakɛlaba bɛ yen vikɛlaba bɛ yen dɔ bɛ se ka a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ la mais i b'a sɔrɔ u fila bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ dɔ fɛnɛ cɛw dɔ fɛnɛ quoi dɔ bɛ i b'a sɔrɔ jɛnɛyakɛlaba don mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ vi a tɛ vi mais ale jɛnɛyakɛlaba de ye dɔ bɛ i b'a sɔrɔ vikɛlaba don mɔgɔw b'a fɔ ko jɛnɛyakɛla don mais k'a sɔrɔ n'o jɛnɛyakɛla tɛ mais ale ye vikɛlaba de ye donc u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais comme i y'a fara ɲɔgɔn kan an b'a jaabi ni fara ɲɔgɔn kan ye donc vikɛlaba mun n'a ye muso bɛɛ reçoit c'est à dire tafe kɔnɔna kibaruyaw o dogolen t'ale la quoi que ça soit jamanjan surumani jɛma finma belebeleba jalamani cɛjugu cɛɲuman han donc ale kɔni b'a bɛɛ tafe kɔnɔna kibaruya kalama finalement a tigɛra musoko la sisan o tɛ wa donc a b'a fɛ ka a ye waati ta o la mais a ye k'a fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ ti ɲɛ fiyewu f'i ka muso dɔ furu pour que ka se k'i ka ɲɛnamaya tɔɔnin kɛ donc pɛni na o nana hakili la sisan a ye ko in ninnu bɛɛ bila donc a kan ka muso jumɛn de furu sisan parce que ale tigɛlen bɛ nin bɛɛ de la sisan a kan ka jumɛn de furu sisan pour que a bɛ se a ka vie tɔɔnin kɛ donc pɛra o la an b'o fɔ a ye o tɛ ko gɛlɛman ye n'a b'a fɛ k'o kɛ a ka kanu bɛɛ kɔnɔna na a kun tɛ muso genre mun fɛ fiyewu walima ale yɛrɛ fɛ ni muso genre kɔni tɛ ne sɔrɔ fiyewu yɛrɛ de ne kilasi tɛ nin ye nin tɛ ne yɛrɛ sɔrɔ hali nin tɛ miiri o la yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ miiri o la wa o tigi yɛrɛ fana tɛ miiri o la est ce que i y'a faamuya peut-être que dɔ b'a fɔ ko gawa ɔhɔn i b'a sɔrɔ ale ka sunkurutigɛ kɔnɔ a bɛ se ka gawa dɔ furu yɛrɛ a bɛ se ka gawa dɔ sunkurutigɛ ka tɛmɛ donc an t'a fɔ gawa directement mais an b'a fɔ tan ale yɛrɛ b'o faamuya mun kun t'a ka kilasi ye n'ale yɛrɛ fɛ ne tɛ nin ɲini yɛrɛ ni yɛrɛ fɛ karisa kɔni hali ne tɛ ɲɛ b'o fɛ parce que n t'a sɔrɔ quoi donc a b'o de furu a bɛ segin ka t'o dɔ de furu n'a y'o furu fɛn fila bɛ yen nɔ o fila b'a to a bɛ lafiya furu kɔnɔna na a fɔlɔ o tɛ se ka jouer kara o tɛ se ka jouer foyi kara parce que o kan ka jouer kɛ fɛn o fɛn kɔnɔna na ale n'o genre dɔ mɔgɔ dɔ jɛra o jouer diplôme b'o tigi bolo kaban donc n'a bɔra n'o sira n'a bɔra n'o sira fɛn o fɛn ale y'o muso dɔ jɛ ɲɔgɔnya a diplôme yɛrɛ b'o bolo donc a b'a ye k'a dalen to fo so kɔnɔ i y'a faamuya o ye fɔlɔ ye donc filanan ne kun t'a dɔn k'a fɔ ne bɛ karisa sɔrɔ o tigi sɔrɔlen o fana ye koba dɔ de ye o la i bɛ n'i janto de o kana tila n na wala muso in kun t'a dɔn k'a fɔ k'ale ka furuɲɔgɔn bɛ kɛ karisa ye dɛ
a kun tɛ hali o miiri hali ni a ka moriw kun y'a fɔ a kun tɛ da o la mais ala y'o kɛ o la o muso in tɛ sɔn o karisa in ka bɔ ale tɛgɛ kɔnɔ fiyewu donc a bɛna yɛrɛ kɔlɔsi caman de boloda a n'a bɛna diyaɲɛ ko caman de ɲini k'o kɛ ko in kɔlɔsili kama walasa a kana na tila a la donc cɛ in bɛ lafiya n'o kɛra da tɛ don kuma foyi la parce que muso b'i yɛrɛ kɔlɔsi de pour que ale kana na tila muso in na donc o yɛrɛ kɔlɔsi kɔnɔna na sunɔgɔ waati min ka d'a ye a bɛ sunɔgɔ bɔ waati min ka d'a ye a bɛ bɔ wari min t'a kun o tɛ ɲini a fɛ muso bɛ yɛrɛ kɔlɔsi de kɔnɔna na quoi est-ce que i y'a faamuya donc kuma tɛ k'a tulo fɛnɛ kɔrɔ parce que toujours muso bɛ yɛrɛ kɔlɔsi de kɔnɔna na n'a y'o muso in furu a bɛ denw sɔrɔ peut-être a bɛ se ka hali a sagona denw sɔrɔ parce que musoya dulonlen bɛ ko minnu na majigiw ni fɛn minnu na n'o b'a to denw bɛ barika muso in bɛna diyagoya k'o bɛɛ kɛ cɛ in jɛɲɔgɔnya kama parce que a kun t'a dɔn k'a b'o jɛɲɔgɔnya quoi est-ce que i y'a faamuya donc o b'a to a bɛ se ka denw sɔrɔ minnu bɛ kɛ den jɔlenw ye quoi donc n'a y'a b'o kɔnɔna na k'a bɛ taa fɛn o fɛn ta a n'o tɛ ɲana o bɛ se k'a daminɛ mais o tɛ ɲana parce que ale bɛ mun dɔn o b'o ɲɔgɔnna de dɔn donc o de kama sunkurutigɛla minnu bɛ yen n'u bɛ kodɔn kodɔnnabaw sunkurutigɛla kodɔnnabaw olu bɛ muso de sunkurutigɛ mun ɲɛ datugulen don muso gawan lalomaba ninnu gawa muso minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko gawa dɔ karisa gawaba de don muso minnu bɛ yen n'u ɲɛ tugulen don minnu tɛ fɛn dɔn minnu tɛ fɛn ye minnu man kegu sunkurutigɛla ba b'o de sunkurutigɛ parce que keguyabaliya in o de b'a to a tɛ se k'i demande fɛn na fɛn min b'i tɔɔrɔ keguyabaliya in o de b'a to i bɛ se k'a labɔ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di i ye keguyabaliya in o de b'a to hali dilan na i sago i bɛ se k'o k'a la parce que mun ka kegu fɛn bɛ fɛn ni k'i b'o k'a la a b'a fɔ kuma ko jɔnya de don ou bien e y'a dilan ale i ka faliya a bɛ fɛn dɔ f'i ye a bɛ kodɔnkan dɔ f'i ye quoi donc keguyabaliya in o de b'a to hali dilan na e sago yɛrɛ ye mun ye dɛ i bɛ se k'o de k'a la hali n'a bɛ dig'a la a b'ale kunkolo la de k'a fɔ ko ça fait partie du jeu quoi donc o b'a to i bɛ fɛrɛ a ma quoi donc sunkurutigɛla ba yɛrɛ k'a bɛ fɛn faamuya surtout bogɔso ninnu minnu bɛ yen ni muso bɛɛ bɛ girin u kɔ n'i taara u caman ka sunkuruw lajɛ i b'a sɔrɔ gawaya ka ca u la ka tɛmɛ u teriw kan quoi wala u b'a faamuya tan de o de b'a to gawaya in de b'a i dɛmɛ pour que i ka se k'a monopoliser quoi donc e y'a faamuya donc o yɔrɔ in de bɛna cɛ sauver a ka furu kɔnɔna na c'est à dire a kun tɛ mun miiri fiyewu k'ale bɛ kɛ nin fɛ i n'a fɔ o yɛrɛ kun t'o miiri impossible mais est vrai o tɛ wa donc o kun de b'a to a bɛ lafiya furu in kɔnɔna na n'a ye o ɲɔgɔnna furu lafiya bɛna a ma bon a bɛ sa fɛnɛ hɛrɛ la n'ala ka diɲɛ ye inchallah baasi tɛ sɛgɛrɛ hakili la wagati samana ka ban bi ta in jɛnyana dɔɔni an b'a fɔ fanu an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ an bɛ to ka fama sisan ka sɔrɔ émission ma kɛ u kana jigin an na baaraw ka ca dɔɔni donc sɛgɛrɛ kuma datugu baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah u yɛrɛ b'a kalama sunkalow bɛ yen donc an ka baaraw fɛnɛ ka ca sɛgɛrɛ bɛ to ka kɛ kungo kɔnɔnaw fɛnɛ de la parce que an ka yiriw fɛnɛ tɛ sɔrɔ k'an sigilen to yan souvent i bɛ bɔ de donc n'o kɛra tile 2 ni 3 i b'o kɛ munumunu na bon émission bɛ jɔ fɔlɔ waati ninnu kɔnɔna na o de b'a kɛ sinon baasi foyi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah donc an bɛ bana caman furakɛ n'ala ka diɲɛ inchallah ka taa kurusi kɔnɔna kibaruyaw la ka taa se kɔnɔna problème caman ma donc muso fanfɛla la ani cɛ fanfɛla la ni degun b'i kan i b'an wele 77 39 39 0 de n'i y'an wele ni ala sɔnna ma inchallah an bɛ se ka mun régler an b'o ɲɛfɔ i ɲɛna donc groupe fɛnɛ b'an bolo groupe in a bɛ fonctionner ni kumakanw de ye minnu leçon de don c'est à dire tafe kɔnɔna kibaruya ni kurusi kɔnɔna kibaruya leçon de professionnels de don minnu n'an y'a d'i ma i bɛ kɛ maître yɛrɛ de ye rapport la donc cɛ fanfɛ ani muso fanfɛla la n'ala ka diɲɛ ale fɛnɛ bɛ weleliw kɛ 77 39 39 0 de assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin